तो हेलो भाई बैड बॉय नयागढ़ यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। पुणी थे गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो सागर फेरी आसी आपको। तो भाई बहुत पिला कमेंट बॉक्स में दौरान भाई आहरी गोटे वीडियो आसी आउ गोटे वीडियो आसुचु आउ गोटे वीडियो आसु। तो भाई आउ गोटे वीडियो दबा पूर्व मुझे बहुत जिन कथा भाविली भाई आउ डेरी करवानी जहाँ कथा सब वीडियो चलते। A few moments later. तो भाई मु जो अनटैलेंटेड भाई ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देइथिली 3टा वीडियो देइथिली भाई। से वीडियो रे मु आपण मानु फास्ट रु कहि भाई आपनकर गोटे गोटे कमेंट ना मोर आ गोटे वीडियो आनिया भाई मोर मोटिवेशन दउची मते आ गोटे वीडियो बनेया बाध्य करउची। तो भाई मु बारंबार आपन को भाई आपनर कमेंट ही मो भाई सब किछि भाई सेइथर ना गोटे भाई लिखिथिले कि भाई मु आपनक वीडियो शेयर करिविनी अनटैलेंटेड भाई ऊपर जो पार्ट 2टा देइथिली। तो से वीडियो गोटे कमेंट आसला कि भाई आपण निजे पॉपुलर होगा चाहते आपण वीडियो भाइराल करने चाहते से एमती कहते आ अनटैलेंटेड भाई को ना आपण टॉपिक बनई देछन कि मुझे वीडियो को शेयर करी आपण निजे भाइराल होगा चाहते आपण वीडियो भाइराल करने चाहते मो भाई ये समस्त ही कहूँ मागिया ये से भाइराल होती जो मैंने दूध देखे वीडियो ना देखे वीडियो कर मागिया ये भाइराल होती आउ जो मैंने कहून मो निज वीडियो मुझे मोर टॉपिक बनई अबे आज नुहे अबे आज नुहे मुझे बहुत दिन है भल पाए मुझे देखिकी मो यूट्यूब चैनल को आसी देखिकी ना मो यूट्यूब चैनल खोली भाई 10 मास माने 10 मास 12 मास तलर कथा कहूँ प्राय 10 मास वर्षे हो वीडियो गोटे तले मोर गांडी फटा चित्कार अनटैलेंटेड गाय वर्सेस नयागढ़ टोका एमती गोटे वीडियोटे अच्छी टाइटलटा ये ना कौन गांडी फटा चित्कार अनटैलेंटेड गाय आउ नयागढ़ टोका यही ऊपर अच्छी गोटे देखिपारती अनटैलेंटेड भाईर चित्र अच्छी मोर चित्र अच्छी आ गोटे लोकर चित्र अच्छी। तो जातु भाई वीडियो देखूँ केमी लगुच से आग कहतु आज नुहे ताकू जिते बड़े जी जहाँ कही ना से वीडियोटा आपण मैंने देखिपारे बुझीपारे से वीडियो कौन होता कौन ना बोली ना मुझे केते भल पाए अनटैलेंटेड भाई से आपण मैंने बुझीपारे मुझे तार मु सब बड़ फैन तापाई थाना को जावाक जी जो जहाँ करवा कथा करदेवी आई से वीडियो आपण मैंने देखिपारे ना निहाती भाव में बुझीपारे मुझे केते वर्ष है फॉलो कर भाई जो मैंने कहले कि मुझे आज मोर टॉपिक बनई फास्ट रु कही मुझे ना धरनी कि क्या भी ब्लेम करी मो वीडियो आज नुहे सदा बेले देखिपार कारण मु गोटे बालुंगा मु गोटे बातेरा मु गोटे छतरा मो भाई मोर किसी इज्जत ना आपण मैंने कहते से मोर किसी कथा ना आपण मैंने जहाँ भी भावती आउ जो मैंने भावुच ना मु भाइराल हाँपाई एमती वीडियो कली बोली मो भाई भाइराल तो मु टुंगुरु बड़ 1 टुंगुरु बड़ पार्ट 2 रे भी से किसी कथा ना भाई आज ना काली जब वीडियो सबुदिन पकाऊ ना निहाती दिने ना दिने भाइराल हो एते किसी कथा ना भाई एटा मु जानी आउ गोटे कथा भाई जो मैंने सब भाविल ना कहल निज वीडियो एमती कलु सेमती कलु से कहूँ भाई से भाइराल कि मूल्य जो मैंने माँ भौणी कर मत शोधी गले आउ कमेंट बॉक्स रे ना तुम समस्ते बहुत बढ़िया उपहार देल आपण मान गोटे कथा जानते आज पर्यंत क्या आगे हाथ जोड़नी आपण मैंने समस्ते कमेंट कले प्रथम वीडियो रे भाई उदित भाई को फेरे आण फेरे आण फेरे आण ये कर सी कर भाई मु गोटे जिनस मुझे जानी मु खराब मु बालुंगा मु बातेरा छतरा आपण मैंने जहाँ भी भावुं ठीक भावुं कि मु आगे आज पर्यटन हाथ जोड़नी मो माँ आगे भी मु हाथ जोड़नी मो बापा आगे भी मु हाथ जोड़नी भूल कले मो बापा माँ मैंने बाढ़ाती हाँ मु रागिकी रुषिकी पड़ी आसे कि मो बापा आगे मुझे हाथ जोड़नी कारण मो जीवन रक्षा बोली भावे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपण मान ना मु पुलिस आगे हाथ जोड़ी आउ रिक्वेस्ट करी कि अनटैलेंटेड भाईर वीडियो जो यूट्यूब चैनल अच्छी इंस्टाग्राम चैनल अच्छी डिलीट न करने केवल आपण मान फल आप बहुत बड़ उपहार देले मोर आउ जड़े भाई मेसेज रे कहले कि भाई आपण पैसा पाइबा एमती कर भाई पैसा कथा कौच तो 40,000 50,000 लगे व्यू जाइए मु जानी मोर बहुत दिन तलू मोर मोनेटाइजेशन ऑन अच्छी मोर यूट्यूब अकाउंट ना पैसा पाइबा योग्य हो सारी आ जो पैसा कथा कहना ऊपर को देख टे देखिल तो केते टंका इनकम होती येलो डॉलर लगी भाई येलो डॉलर माने कौन जानी जान ना मोर 3टाक वीडियो येलो डॉलर लगी मो भाई 3टाक 20,000 30,000 पर ना ग्रीन डॉलर कराई
ଆଉ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଲାର ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲ $10 ଇନକମ୍ କରିଛି। ଟୋଟାଲ 3ଟାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା $10 ଇନକମ୍ କରିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି $10 ଗୋଟେ ଡଲାର 75 ଟଙ୍କା, ତ $10ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ କାଲକୁଲେଟର କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ $10 ପାଇଁ ନା କେତେ ମା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମାଗିଆ କେତେ ଜଣ ଆସିକି ବହୁତ ଛୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗିଆ ଦାରି ପିଲା ବେଧ ଛୁଆ କରିକି ମାଗିଆ ମୋତେ ଶୋଧିଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ମୁଁ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ କରିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଏମିତି ବନେଇଲି। ଠିକ୍ କଥା ମୋ ଭାଇ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ବନେଇଲି। ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ନୟାଗଡ଼ ଟୋକା 10 ମାସ 12 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାର ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଦିଲ୍ସେ ପୁରା ଦିଲ୍ସେ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ଭାଇ। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୋଧିକି ଏଠି ଗଲେ, ଗାଳି କଲେ, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ବାପାକୁ, ମୋ ମାଆକୁ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ଏମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଢ଼େ। ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ କାହାର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ବି ଛାଡ଼େନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାରିଆ ଛୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନା 1000 ପିଲା ଭିତରୁ 1000ଟା ଯଦି ମୋର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ ନା ସେଇଥିରୁ ମୋର 700 ଖଣ୍ଡେ 800 ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଥିବ। କୋଉ 50-100 ଜଣ ଆସିକି ଛୋଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଥିବେ। ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି କି ତାଙ୍କ କଥା ବି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବିନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି କଲ ସେମିତି କଲ, ତ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମାନେ ଗାଳି କଲେ ମୋତେ କିଛି ବାଧିଲାନି ମୋ ଭାଇ, କାରଣ 700 ପିଲା ଏଠି ମୋତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି 300 ପିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ କହିବେ ନା। ଭାଇ ଯଦି ଭଲ 700 କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ପିଲା ବି ମୋତେ କହିଲେ ଏ ମା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେରେ, କାହିଁ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ। ମୋ ଭାଇ 700 ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଯଦି ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 300 ଲୋକ କିଛି ଛୋଡ଼ି ହେଇଯିବନି ମୋରି। ଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ଯଦି 700 ଜଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, 300 ଲୋକ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ଛୋଡ଼ି ହେଇଯିବନି, କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ 700 ଭିତରୁ ନା 3-4 ଜଣ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୋ ଭାଇ। ସେମାନେ ମା ଭଉଣୀ କରିକି ଗାଳି କଲେ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଯେତିକି ଏଠି କେତେଟା 3-4 ଜଣ ପିଲା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଗଲେ। ମାନୁଛି ସେମାନେ ଗାଳି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଏମିତି ବନଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବ, ତୁ ବି ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେବି, ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି। କାରଣ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଭାବିଛି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଭାବିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ବଟମ୍ ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ପ୍ଲେ ବଟମ୍ଟା ଏମିତି ହେଲେ ପାଇବି, ସେ 1 ମିଲିୟନ ହଉ କି ଲକ୍ଷେ ହଉ। ମୋର ଲକ୍ଷେଟା ଭାଇ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ମୋ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଣିବି। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ପ୍ଲେ ବଟମ୍ ଆଣିବି। এইটা ব্যাড বয় নয়াগড় টকার জবাব। তো হ্যালো ভাই, ভিডিওটি কেমিতি লাগলা সেটা কমেন্ট বক্সরে নিহাতি ভাবে জনাতু। আউ গোটে কথা ভাই, আপন মানে যে কমেন্ট বক্সরে ফার্স্ট মু যেতବେଳେ দেখে মো কমেন্ট ওরা ইয়েরে দেখে কইতেন না ভাই, মো यूट्यूब স্টুডিওরে মু যাইকি দেখে, যেতବେଳେ মো ভিডিও অপলোড করে সারে 5-10 মিনিট পরে চেক করে কেতে ভিউ গলা বলি, কারণ সেটি মোর আগ ভিউ দিয়ে यूट्यूब স্টুডিওরে, তারপরে ভাই यूट्यूब চ্যানেলକୁ আসে, তারপরে যাইকি ভিউ আসে। তো মোর यूट्यूब স্টুডিওরে গোটে দিনরে ভাই কমসে কম 10,000 প্লস ভিউ চালি যায়, 10,000 15,000 এমতি গোটে দিন নুহ ভাই, কিছু কিছু ঘন্টা 5 ঘন্টা 4 ঘন্টা ভিতরে এতে গুড়িয়ে ক্রস করে যায় 10,000 15,000 20,000 এমতি লোক দেখি দিଅନ୍ତି। আর ভাই আউ যে পয়সা ইনকম কথা কହୁନ ভাই, মোর সবু ভিডিওরে 3টাঙ্গ ভিডিওরে $11 ଅଛି। ଟୋଟାଲ 3টাঙ্ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ 130,000 ଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ $10 ପାଇଛି ଭାଇ। ପୁଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଗ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭ୍ୟୁ, ସେଇଥିରେ $11 ବାଦେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଚେକ୍ କରେ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଏ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ କରନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଲାର କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଡଲାର ପରେ ନା ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଏ, ତ ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ଯାଏନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହୁନା ଭାଇ ରିପ୍ଲାଏ କର ଭାଇ, ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଭାଇ, ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋର ନୟାଗଡ଼ ଟୋକା ଭାଇ, ମୋ ନୟାଗଡ଼ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଭାଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ମିଳିପାରିବ କି? ଭାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସେମ୍ ଡିପି ଭାଇ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଡିପି ଅଛି
से डीपी सेम डीपी अच्छी भी मो इंस्टाग्राम चैनल जातु लाइक करूँ फॉलो करूँ और कमेंट कहतु मुझे निहाती भाव में आपको मो नंबर देवी जहाँ भी आप असुविधा कहतु ना भाई ये वीडियो बन से आप जहाँ भी चाहते इंस्टाग्राम रे मते कहींपारे मुझे सहित शेयर करी आपड़ भी मो साथ शेयर करूँ दिल से लव यू।